बड़ लोक मैंने कहती जे भाग्यर उड़ाजाहाज को आशा करने अपेक्षा कर्मरे पादरे चलने को पसंद करने भल। नमस्कार श्रोता बंधु, मु अध्यापक शंभु प्रसाद होता आज गोटे नुआ विषय आपण मान सम्मुखें मु उपस्थापन करने को जाऊँगी। विषयटी हूँ निज कर्मरे विश्वास रखिबा भाग्य नुहे। जदि ये विषयटी आपण को भल लगे तेबे निहाती भाव में आपको लाइक करेंगे, शेयर करेंगे एवं नुआ भाव में चैनल को देखुवा श्रोता बंधु मान मोर अनुरोध जे या सब्सक्राइब करेंगे। श्रोता बंधु, अभिज्ञतार जना जाए जे किछि लोक कम परिश्रम करी अधिक किछि पाई जाती, सेहीपरि किछि लोक अधिक परिश्रम करी निजर परिश्रम अनुसार किछि पाई न थांती। सेतेबेले आम मन भितर गोटे प्रश्न सृष्टि हुए, ए सब कोन भाग्यर खेल? किंतु आपण कोन जानिछंती जे भाग्य का हाथ रे अछि? तो आसंतु ए वीडियो रे आम जानिमा किपरि निज कर्म द्वारा आम निजर भाग्य लिखि परिबा। श्रोता बंधु, बेले बेले आमे भाभी थाउ जे भाग्य आगुरु लेखा सरीछि, किंतु प्रकृत कथा हेउछि भाग्य हेउछि गोटिए खाली कागज एवं कर्म हेउछि गोटिए कलम। अर्थात आमे जेमिति कर्म करिबा आम भाग्य ठीक सेमिति ही लेखा हेबो। अनेक समय रे आमे जहाको भाग्य कहि थाउ ताहा प्रकृतर भाग्य नुहे, बरम ताहा सठिक समय रे करा जाइथिबा एक निर्दिष्ट प्रस्तुति। एटी मु गोटे उदाहरण माध्यम आपन को बुझाइबा को चाहिबी। दुई जन पिला वक्तृता प्रतियोगिता पई प्रस्तुत हेउछंती। जेतेबेले दुई जन जाक प्रतियोगितार भाग नियंती ओ सेमानंग मध्यरु जनकु बछा जाए, सेतेबेले पुरस्कृत होइथिबा पिलाटीर भाग्य बोली न कही बरम सेही पिलाटी अन्य ठारू अधिक परिश्रम करिथिला बोली कहिबा ठीक हेबो बोली मु भाबुछि। श्रोता बंधु, बेले बेले आमे भाबी थाउ जे सेही लोकटर भाग्य खोली गला, किंतु आमे मने रखिबा उचित जे भाग्यर द्वार सेतेबेले खोली जाए जेतेबेले आपणक परिश्रमर चाबी व्यवहार करा जाए। जदि आपण केवल बसी रही निजर ग्रह को दोष देबे तेबे आपण कदापि सफल होई परिबे नाही। परिशेष रे आपणकर निज भाग्य को निजे तैयारी करबा पाई मु केतेगुडी कथा कहिबी एवं आशा करिबी ए विषय गुडी को आपण ध्यान सहकारे सुनंतु। ए कथा गुडी कहला, प्रथम कथा, अन्य को देखि ईर्षा करंतु नहीं, केवल निज उपरे ध्यान दियंतु। बेले बेले आमे भाबी थाउ जे एक निर्दिष्ट लोक कोटिपति हो गला, बेले बेले आमे भाबी थाउ जे एक निर्दिष्ट लोक बड़ दामी कार किनिला, बेले बेले आमे भाबी थाउ जे एक निर्दिष्ट लोक गोटे बड़ घर तैयारी कला। अजथारे आमे से उपरे आमर मन निवेश न करी आमे किपरि बड़ गाड़ी किनि परिबा, आमे किपरि भल घर तैयारी करि परिबा एवं आमे केमती समाज रे प्रतिष्ठित होई परिबा से कथा ध्यान देवार आवश्यकता अछि। अर्थात निज उपरे आमे निजे ध्यान देवार आवश्यकता अछि। अन्य माने किए कोन हो ना काहेकि आमे से कथा चिंता करिवार कोनोसी प्रकार आवश्यकता नाही। द्वितीय कथा हेउछि, जदि कौनसी काम रे आपण थरे दुई थर किंबा तीन थर असफल होइचंती तेबे आपण निजको अभागा बोली भाबंतु नाही, बरम एथिपाई निरंतर प्रयास जारी रखंतु। आज नहले काली निहाती भाबरे सफलता आपणक निकट को आसीबो। किंतु जदि एही कार्यटी मो द्वारा हेई परिबो नाही, एही कार्य मो द्वारा संभव नुह,
এই প্রকার মানসিকতা আমি নেইকি কୌଣସି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିବାକୁ ଚାହିଁବା କଦାପି ଆମେ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ସମ୍ପାଦନ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ତୃତୀୟ କଥା ହେଉଛି ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଚିନ୍ତାକୁ ସକାରାତ୍ମକ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟର ମଙ୍ଗଳ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। କାରଣ ଆପଣ ସମାଜକୁ ଯାହା ଦେବେ କିଛି ଦିନ ପରେ ପୁଣି ତାହା କଳନ୍ତର ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ହିଁ ଫେରି ଆସିବ। ତେଣୁ ଯଦି ସମାଜକୁ ଆପଣ ଭଲ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତେବେ ସମାଜର ଅଗଣିତ ଜନସାଧାରଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିବେ। ଯଦି ସମାଜର କୌଣସି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆପଣ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ସମାଜର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ ଆଜି ନହେଲେ କାଲି ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ ନିହାତି କରିବେ। ତେଣୁ କୌଣସି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଆପଣ ଈର୍ଷା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ କୌଣସି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଥରେ ଦୁଇଥର ଅସଫଳ ହେଲେ ନିଜକୁ ଅଭାଗା ବୋଲି ମନେ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ନକାରାତ୍ମକ ଦିଗକୁ ଯାଉଛି ତେବେ ତାକୁ ସକାରାତ୍ମକ ଦିଗକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। କାରଣ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ଯେ ଗୋଟିଏ ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆମର ହଜାରେ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଧୂଳିସାତ୍ କରିଦେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆମର ହଜାରେ ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ସକାରାତ୍ମକରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ଆଗଭର ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ନକାରାତ୍ମକ ନ ହୋଇ ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ପୋଷଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ନିହାତି ଭାବରେ ଆମେ ଆମର ଭାଗ୍ୟକୁ ନିଜେ ଲେଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇପାରିବା। ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ତେବେ ନିହାତି ଭାବରେ ଆକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାରି ସମ୍ପର୍କରେ ସୁଚିନ୍ତିତ ମତାମତ ଆପଣ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ଦୁଇ ପଦ ମତାମତ ହୁଏତ ମୋତେ ଆଉ ଦୁଇ ପାଦ ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇ ପାରେ। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ନିହାତି ଭାବରେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣଙ୍କର ସୁଚିନ୍ତିତ ମତାମତ ପ୍ରଦାନ କରିବା ହେବେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।